क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आज के दौर में जो ज़्यादा मशहूर होता है, फ़ेमस होता है, उसे ही सक्सेसफुल समझा जाता है। चाहे उसके पास कोई स्किल हो, कोई फ़न हो या ना हो। लेकिन जो बेचारा क्विकली मेहनत कर रहा होता है, जद्दोजहद कर रहा होता है, उस बेचारे को कोई नहीं देखता। अगर तुम इस हकीकत को समझ लो, जान लो, तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी इल्यूज़न से आज़ाद हो जाओगे। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता प्रोवाइड करता है। कुरान की आयत है कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, जिसका मफ़हूम है कि कह दो उन लोगों से कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अब कुरान अपना लॉजिक, अपना पर्पस कैसे बयान करता है, वो ये आयत बता रही है। तुम मेहनत करते हो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलती। और तुम देखते हो कि एक एवरेज शख्स जो सिर्फ वायरल होकर सबसे आगे निकल जाता है और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नियत और असल कामयाबी की अहमियत को बयान फरमाया। बुखारी की हदीस है कि आमाल का जो दारोमदार है, वो नियतों पर मबनी है। एक दुनिया जहाँ लाइक और फॉलोवर सक्सेस की कामयाबी की डेफिनेशन बन चुके हैं। तुम अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ वायरल लोग स्पॉटलाइट में हैं। फिर तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तुम कंपेयर करते हो, तुम्हारे दिल में एक डाउट भी आता है कि क्या मैं उनसे पीछे हो गया? और फिर कहीं जाकर तुम ये रियलाइज़ करते हो, तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि सोसाइटी वैल्यू को नहीं, बल्कि विज़िबिलिटी को रिवॉर्ड करती है। फिर तुम जाकर ये फैसला करते हो कि अब मैंने फ़ेम के पीछे नहीं भागना, बल्कि मैंने एक अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है मुआशरे में, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में। क्विकली ग्रो करते हो, अपनी स्किल को बिल्ड करने की कोशिश करते हो और वक़्त ऐसा भी आता है कि तुम्हारी जो वर्थ है, वो खुद ज़ाहिर होने लगती है इस सोसाइटी में, इस कल्चर में और इन लोगों में। क्योंकि असल जो कामयाबी होती है, वो दिखाई नहीं देती, बल्कि वो बिल्ड होती रहती है, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होती रहती है। यारो मसला तुम्हारी वैल्यू का नहीं था, बल्कि लोगों की नज़र का था। मुआशरा, सोसाइटी, ये कल्चर, आज का जो इंसान है वो विजुअल प्रूफ पर बिलीव करने लगा है, बल्कि बिलीव करता है लाइक, फॉलोवर और व्यूज, जबकि ये सब सक्सेस का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अटेंशन है, और जो सक्सेस होती है वो अटेंशन से नहीं होती। कुरान की आयत है कि वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम। इसका मफहूम है कि तुम उन चीजों की तरफ ना भागो, उन जगहों की तरफ ना भागो जो हमने दूसरों को दी हैं। अब कुरान ने ये एक लॉजिक बताया है कि जो चीज़ जिसके लिए बेहतर होती है, वो उस तक पहुँच जाती है। और हदीस शरीफ भी है कि जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारी रंगत को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारी नियत को देखता है कि कोई भी काम है, कोई भी पर्पस है आपकी, उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो पोज़ीशन है, वो क्या है? नियत का जो पैरामीटर है, वो कुरान और हदीस बताते हैं। और मौला अली फरमाते हैं कि इंसान की अज़मत शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उसके मायार से नापी जाती है, उसकी आमाल की नियत से मापी जाती है। यारो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये जो मुआशरा है, ये तुम्हें तुम्हारे ज़ाहिरी दिखावे से नापता है, मेजर करता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात तुम्हें तुम्हारे ज़ाहिरी दिखावे से मेजर नहीं करती, तुम्हारे दिल के तकवे से मेजर करती है। यारो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में फ़ेम नहीं, बल्कि सच्चाई और कैरेक्टर अहम था। और यही असल कामयाबी है। तुम सक्सेस चाहते हो या सिर्फ लोगों की नज़र में बड़ा बनना चाहते हो? अब सवाल ये नहीं कि सोसाइटी, ये मुआशरा क्यों कंफ्यूज है, बल्कि सवाल ये है कि तुम किस डेफिनेशन को फॉलो करोगे। यारो उसके लिए 5 असूल हैं। पहला असूल, सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनाओ। जो इंसान कामयाबी की डेफिनेशन को समझना सीख लेता है, वही असल कामयाबियों और असल पर्पस पर फोकस करना सीख जाता है। दूसरा असूल ये है कि अपने काम पर, अपने पर्पस पर फोकस करो। तीसरा जो असूल है वो सबसे बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है कि कंपैरिज़न करना छोड़ दो। हम में से हर एक बंदा मुआशरे में कामयाबी के लिए एक दूसरे से दाएँ-बाएँ लोगों से कंपैरिज़न करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता है, ज़हनी दबाव भी बढ़ता है और मुआशरे में एक हसद की कैफ़ियत को परवान मिलता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कंपैरिज़न करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपनी काबिलियत पर शक होता है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि हर एक बंदा खूबियों वाला है, उसे अपनी खूबियाँ, अपनी स्किल पर काम करना चाहिए। चौथा असूल ये है कि अपनी स्किल पर लॉन्ग टर्म काम करो
اور لانگ ٹرم گروتھ پر فوکس کرو، سوچو اس بارے میں۔ جو آخری اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پریورٹی دو۔ اس دنیا میں اگر آپ معاشرے میں لوگوں سے کمپیئر کرتے رہیں گے، اپنی ذات کو اس طرح بکھیر کر چوراہے پر آ کے لٹاتے رہیں گے، چوک پر بیٹھے رہیں گے، تو یہ معاشرہ بھی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں، اپنی نیت کو، اپنے پرپس کو اللہ کی ذات کے لیے بچا کر رکھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سے، ابھی سے اپنی ذات میں اللہ کی ذات کو شامل کرو، اللہ کی ذات کے لیے وقت نکالو، ورنہ یہ دنیا تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ بھی دوسروں سے کمپیریزن، اپنا موازنہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ویلیو، اپنی شناخت اور اپنا ویژن اچھی طرح جان لیتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے چکر میں کبھی کیا کرتا، کبھی کیا کرتا، کبھی کوئی کام کرتا، کبھی کوئی کام کرتا، کیونکہ اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ بس وہ ایک مرتبہ وائرل ہو جائے۔ فیم کے چکر میں اس نے نہ جانے کتنا اپنا وقت برباد کیا، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس نے اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنے خیالات وائرل ہونے کے چکر میں ضائع کر دی۔ پھر اسے ریئلائز ہوا کہ اسے اپنی اسکل پر فوکس کرنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی اسکل کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اس پر کام کرنا شروع کیا۔ پھر کچھ ہی سالوں بعد وہ ایک سکسیسفل، کامیاب پرسن بن کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس معاشرے کے، اس سوشل میڈیا کے سامنے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا کامیابی نہیں ہے، اپنے کنٹینٹ کو ویلیو دینا، اپنے پرپس پر کام کرنا اور رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام کے لیے کام کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ یارو ایک بات یاد رکھنا کہ فیمس ہونا بڑا آسان ہے۔ انسان ایک لمحے میں کوئی بھی بات کرے وائرل ہو جاتا ہے، لیکن ویلیویبل بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ویلیویبل پرسن بنیں، فیمس نہیں۔ فیمس تو ہر ایک دوسرا بندہ ہو جاتا ہے، لیکن ویلیویبل ہونا، اپنے کنٹینٹ کو، اپنے بات کو ایک دلیل کے ساتھ پیش کرنا، یہ ایک ویلیویبل پرسن کی نشانی ہوتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم جس نیت کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھتے ہیں، پھر اللہ ہماری ویسے مدد کرتا ہے۔ اگر تم نے اسے اگنور کیا تو تم ہمیشہ فیم کے پیچھے بھاگتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اسے اپنا لیا تو تم ایک حقیقی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ لوگ تمہیں تمہاری ظاہری دکھاوے سے، شخصیت سے جج کریں گے، لیکن اللہ تمہیں تمہاری حقیقت سے، تمہارے دل کی نیت سے جج کرے گا۔ یارو ایک لاجک ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں اوپر ہونا، کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اسلام کے قانون کے مطابق ہو۔ آپ کا کنٹینٹ بھی، آپ کی ویلیو بھی، آپ کے جذبات بھی اور آپ کے پرپس بھی۔